Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swadam janaisu mur channel so azir video to hobo di unboxing of MIVI color to wireless earphone. Edin moi gorom tane ja flying beast video eta saisilo aru MIVI follow pora te specifically Hyderabad matisile MIVI factory to review this MIVI color to it just launch hoisile hai. So ekona moi immediately mivi.com pora kini dilu because ভাল specifications aru features se কৈছিলে এই MIVI color to ওপৰত and মই launch offer price ত পাইছো 1248 rupees but এতিয়া চাগে অকমান বেছি হ'ব তথাপিও mivi.com ৰ পৰা আপোনালোকে চাই লব পাৰে মই offer price ত পোৱাৰ কাৰণে অকমান ডিসকাউন্টত পাইছিলো so without further ado let's begin the video guys so এটো হল পেকেজিং তো খুব ভাল পেকেজিং ত আহিছে ব্লু ডাটৰ ফলৰ পৰা আহিছে এটো কোৰিয়াৰ হয় so আজি এনেকে video to banao unboxing video to aru etu hall the MIVI color to wireless earphone packaging to khube bhal dhuniya lagise aru yata likha ase wireless earphones color to HD stereo sound lossless audio tabisot light and comfortable in ear fit super solid bass with powerful drivers MEMS mic for crystal clear calls tabisot 1 year warranty babo splash and dust proof 10 hours playback time that's amazing magnetic looking for convenience and proudly made in India so finally this is made in India aru yat likha ase manufactured for and marketed by Seminon Electronics Private Limited Hyderabad so Gaurav Taneja Hyderabad kusile aru etur first review tewai disile so blog aru moi color to kinisu blue color to deep and powerful bass 10 hours playback time Bluetooth 5.0 I can't wait actually if I can pull it here so etu hol packaging to bahiror plastic cover kon khuli dilo so blog etia actual unboxing video to banai dibo akon bhalke tetia apnaloke bhalke dekha pabo je video ki ase so etu hol color to wireless earphone MIVI aru yata ibu likha ase মই already koye disu HD stereo sound and pause kori etu pori lobo so wow super here likha ase 1 year warranty registration so registration is very simple enake registration to kori lobo MIVI so finally the beauty is here color to dhuniya lagise wow it's amazing yaar it's amazing eto kon pisot yada aru pitot ki ase hetu sai lo limits yate kiba kibi pamphlets pabo ok eto user manual guide kenake ki use koribo lage bikhehi mane eku tan hobo obviously bahut easy hoy ebur so video to pause kori pori lobo pare eku problem nai simple hoy eku yate complication nai baru so welcome to the crew ebu likha ase co-founder or signatures but unfortunately Gaurav Tanejar signature to napalu moi jetia yate ki ase open here likha ase oh wow it hol charging cable to aru yate ki ase sailo oh acha ebur so dhuniya ke ebur use koribo paribo jetia ebur beya hoi jay ba letra hoi jay so finally etu hol color to wireless earphone MIVI falor pura etu volume up volume down etu hol power on off button aru quality to khube bhal khub dhuniya hoy quality to eku problem nai so eta dhuniya ke enjoy koro aru magnetic hoy so boriya hoy ইয়াৰে ৰিভিউ টু দিম আৰু এইটো হল চাৰ্জিং হেৰিৰ কাৰণে সো ইয়াতে কানেক্ট কৰি আপুনি আপোনালোকে চাৰ্জ কৰিব পাৰে
যিকোনো এডাপ্টাৰ হ'লে হৈ যাব, প্ৰব্লেম নাই। এইটো ইয়াতে সোমাই দিব, সোমাই দি ধুনীয়াকৈ চাৰ্চ কৰি ল'ব কিবা হৈছে। এনেকৈ এডাপ্টাৰত যিকোনো মোবাইলৰ এডাপ্টাৰত হ'লে হৈ যাব, প্ৰব্লেম নাই। বা যদি নাই এক্সট্ৰাকৈ কিনি ল'ব এটা। এনিৱেজ আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে আছিল। আই হোপ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, আৰু যদি চাই ভাল পাইছে চ' ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। টিল দেন মই বেলেগ এটা ভিডিঅ' লগ পাম। জয়া অসম, ষ্টে ছেফ, ষ্টে হেল্ডি।